Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père, comme d'habitude, arrive une petite demi-heure avant le début de l'audience pour saluer les nombreux fidèles. Il arrive maintenant sur le parvis et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, dalla Galilea, venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit: « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et des cieux, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Parole du Seigneur.
A reading from the Gospel of Matthew. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John would have prevented him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" But Jesus answered him, "Let it be so now, for it is proper for us in this way to fulfill all righteousness." Then John consented. When Jesus had been baptized, as he came up from the water, a voice from heaven said, "This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased." The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: „Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir?" Jesus antwortete ihm: „Lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen." Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, Jesús salió del agua, y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se, dizendo: «Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim?» Jesus, porém, respondeu-lhe: «Deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça». João então concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e uma voz vinda do céu dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado». Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الوقت ظهر يسوع وقد أتى من الجليل إلى الأردن قاصدا يوحنا ليعتمد عن يده، فجعل يوحنا يمانعه فيقول: أنا أحتاج إلى الاعتماد عن يدك، أو أنت تأتي إلي؟ فأجابه يسوع: دعني الآن وما أريد، فهكذا يحسن بنا أن نتم كل بر. فتركه وما أراد، واعتمد يسوع وخرج لوقته من الماء، وإذا صوت من السماوات يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي عنه رضيت. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordanem do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Après avoir réfléchi sur la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament, aujourd'hui nous commençons à réfléchir sur la façon dont Jésus lui-même l'a apporté à son accomplissement. Une miséricorde qu'il a exprimée, réalisée, communiquée toujours en tout moment de sa vie terrestre. En rencontrant les foules, annonçant l'Évangile, en guérissant les malades, étant proche des derniers, en pardonnant les pécheurs, Jésus rend visible un amour ouvert à tous. Personne n'est exclu. Un amour ouvert à tous sans frontières. Un amour pur, gratuit, absolu. Un amour qui atteint son sommet dans le sacrifice sur la croix. Oui, l'Évangile est vraiment l'Évangile de la miséricorde, puisque Jésus est la miséricorde. Les 4 évangiles attestent que Jésus, avant de commencer son ministère, avait voulu être baptisé par Jean le Baptiste. Cet événement donne l'orientation décisive à toute la mission du Christ. En effet, il ne s'est pas présenté au monde dans la splendeur d'un temple. Il pouvait le faire. Il ne s'est pas fait annoncer par des sons de trompette. Il pouvait le faire aussi. Et il n'est venu non plus sous la forme d'un juge. Il pouvait le faire aussi. Au lieu de cela, après 30 ans de vie cachée à Nazareth, Jésus est allé près du fleuve Jourdain avec tant de gens de son peuple. Et il a attendu avec les autres pécheurs. Il n'a pas eu honte. Il était là avec tous, avec les pécheurs, pour être baptisé. Par conséquent, dès le début de ce ministère, il s'est manifesté comme le Messie qui prend sur lui la condition humaine, poussé par la solidarité et la compassion. Comme lui-même lui dit dans la synagogue de Nazareth, s'identifiant avec la prophétie d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Tout ce que Jésus a réalisé après le baptême n'est rien d'autre que la réalisation du programme du début. Porter à tous l'amour de Dieu qui sauve. Jésus n'a porté la haine, pas l'inimitié. Il nous a porté l'amour, un amour grand, un cœur ouvert pour tous, pour nous tous, un amour qui sauve. Lui était proche des derniers, leur communiquant la miséricorde de Dieu, qui est pardon, joie et vie nouvelle. Le Fils envoyé par le Père, donc Jésus, est réellement le début du temps de la miséricorde pour toute l'humanité. Ceux qui étaient présents sur la rive du Jourdain ne comprenaient pas immédiatement la portée du geste de Jésus. Jean-Baptiste lui-même fut surpris par sa décision. Mais notre Père céleste, non. Il a fait entendre sa voix d'en haut. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » De cette façon, le Père confirme le chemin que le Fils a commencé en tant que Messie, alors que descend sur lui comme une colombe, le Saint-Esprit. Comme ça, le cœur de Jésus bat, pour ainsi dire, à l'unisson avec le cœur du Père et de l'Esprit, montrant à tous les hommes que le salut est le fruit de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons contempler encore plus clairement le grand mystère de cet amour, regardant Jésus crucifié. Alors qu'il va mourir innocent pour nous, les pécheurs, il supplie son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est sur la croix que Jésus présente à la miséricorde du Père le péché du monde, le péché de tous, mes péchés, tes péchés, vos péchés. Il est sur la croix qu'il les présente. Et avec lui, tous nos péchés sont effacés. Rien et personne n'est exclu de cette prière sacrificielle de Jésus. Cela signifie que nous ne devons pas craindre de nous reconnaître et de nous confesser comme pécheurs. Combien de fois nous disons, mais ça c'est un pécheur, ceci, il a fait ça, il a fait ça, et jugeons les autres. Et toi? Chacun d'entre nous devrait se poser la question. Lui, c'est un pécheur. Et moi? Nous tous, nous sommes pécheurs, mais tous, nous sommes pardonnés. Nous avons tous la possibilité de recevoir ce pardon qui est la miséricorde de Dieu. Donc nous ne devons pas craindre de nous reconnaître pécheurs, de nous confesser pécheurs, puisque chaque péché a été porté par le Fils sur la croix. Et lorsque nous le confessons repenti et nous confiant à lui,
nous pouvons être certains d'être pardonnés. Le sacrement de la réconciliation rend actuel pour chacun la force du pardon qui jaillit de la croix et renouvelle notre vie. Renouvelle dans notre vie la grâce de la miséricorde que Jésus nous a acquis. Nous ne devons pas craindre nos misères. Nous ne devons pas craindre nos misères. Chacun d'entre nous a ses propres misères. La puissance de l'amour du crucifié ne connaît d'obstacle et ne finit jamais. Et cette miséricorde efface nos misères. Très chers amis, en cette année jubilaire, demandons à Dieu la grâce de faire l'expérience de la puissance de l'Évangile. Évangile de la miséricorde qui transforme, qui fait entrer dans le corps de Dieu, qui nous rend capables de pardonner et regarder le monde avec plus de bonté. Si nous acceptons et nous accueillons l'évangile du Christ crucifié et ressuscité, toute notre vie est façonnée par la force de son amour qui renouvelle. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, Jésus est la miséricorde de Dieu faite chair, une miséricorde qu'il a exprimée, réalisée et communiquée à chaque instant de sa vie terrestre. Jésus rend visible l'amour du Père. Par son baptême dans le Jourdain, il a donné une orientation décisive à toute sa mission. Il se mêle aux pécheurs et se charge de la condition humaine, inaugurant ainsi le temps de la miséricorde pour toute l'humanité. Sur la croix, Jésus présente à la miséricorde du Père le péché du monde entier et tous nos péchés personnels. Rien ni personne n'est exclu de cette prière sacrificielle de Jésus, si bien que nous ne devons jamais craindre de nous en remettre à lui, de nous reconnaître pécheurs, de confesser nos péchés, surtout dans le sacrement de la réconciliation. Nous sommes certains d'être pardonnés, car la puissance d'amour du crucifié est sans limite. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini venuti da Belgio, Canada, Togo e Francia. In particolare la diocesi di Aix-en-Provence con Monsignor Christophe Dufour e i numerosi giovani presenti questa mattina. In questo anno giubilare chiediamo a Dio la grazia di fare esperienza della potenza del Vangelo, Vangelo della misericordia che ci trasforma, ci rende capaci di perdonare e ci fa entrare nel cuore di Dio. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins venus de Belgique, du Canada, du Togo et de France.
en particulier le diocèse de Saint-Brieuc avec Monseigneur Denis Moutel, le diocèse d'Aix-en-Provence avec Monseigneur Christophe Dufour et les nombreux jeunes présents ce matin. En cette année jubilaire, demandons à Dieu la grâce de faire l'expérience de la puissance de l'Évangile, évangile de la miséricorde qui nous transforme, nous rend capables de pardonner et nous fait entrer dans le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this morning's audience. Dear brothers and sisters, today I wish to reflect on God's mercy fulfilled in Jesus, who is mercy incarnate. In every moment of his earthly life, Jesus made mercy visible, meeting the crowds, proclaiming the gospel, healing the sick, drawing close to the forgotten, pardoning sinners. He showed a love open to all, a love which was fulfilled on the cross. His mission of mercy began in humble surroundings at the Jordan, where he stood in line with sinners to be baptized by John. The Father confirmed this mission at Jesus' baptism when he sent the Holy Spirit upon him and said, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." We can contemplate this mystery by gazing on the cross. For there Jesus offered to the Father the sin of the world, our sin. From the cross, Jesus shows us that no one is excluded from God's merciful love. Father, forgive them, for they know not what they do. We should never fear to acknowledge and confess our sins, for the sacrament of reconciliation offers us the forgiveness which flows from the cross and which renews us in God's grace. In this Jubilee year, let us embrace the gospel with greater vigor and be heralds of the Father's mercy and forgiveness. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, con particolare riguardo a quanti provengono da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Kenya, Zimbabwe, Australia, Cina, Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia e Stati Uniti. Mentre celebriamo il tempo pasquale, i nostri cuori siano aperti al Signore risorto, perché rafforzati dalla sua grazia possiamo condividere con le nostre famiglie e le nostre comunità il Vangelo della misericordia. Dio benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Scotland, Ireland, Denmark, the Netherlands, Norway, Kenya, Zimbabwe, Australia, China, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and the United States. As we celebrate the Easter season, may our hearts be open to the risen Lord, so that strengthened by his grace, we may share with our families and communities the gospel of mercy. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, les fidèles de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande.
Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus ist die fleischgewordene Barmherzigkeit Gottes. Jeder Moment in seinem irdischen Leben bringt die grenzenlose Liebe, die allen offen steht und im Kreuzesopfer ihren Höhepunkt findet, zum Ausdruck. So ist das Evangelium wirklich das Evangelium der Barmherzigkeit. Die Taufe im Jordan am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu verleiht seiner Sendung eine entscheidende Prägung. Jesus stellt sich in eine Reihe mit den Sündern. Er offenbart sich als Messias, der aus Solidarität und Mitleid zu uns das ganze Menschsein auf sich nimmt. Die Sendung des Sohnes ist es, allen die rettende Liebe Gottes zu bringen. Die Tiefe dieses Geheimnisses schauen wir im gekreuzigten Herrn. Jesus bietet am Kreuz die Sünde der Welt und damit alle unsere Sünden der barmherzigen Liebe des Vaters dar. Nichts und niemand bleibt von seiner Hingabe, von seinem Opfer und Gebet ausgeschlossen. Daher brauchen wir uns nicht zu fürchten, uns als Sünder zu bekennen. Wenn wir reumütig unsere Sünden bekennen und uns Christus anvertrauen, dürfen wir uns der Vergebung gewiss sein. Das Sakrament der Buße und der Versöhnung macht für einen jeden die Kraft der Vergebung wirksam, die aus dem Kreuz hervorgeht. Die Macht der Liebe des Gekreuzigten kennt keine Hindernisse und erschöpft sich nie. Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca, soprattutto i numerosi giovani e studenti, in particolare il gruppo della Liebe Frauenschule di Diesen. Chiediamo al Signore crocifisso e risorto di farci entrare sempre più nel suo Vangelo della misericordia. La forza del suo amore plasmi la nostra vita, rendendoci capaci di trasmettere il suo perdono. La luce della Pasqua vi riempia di speranza e fiducia nel vostro cammino. Sehr herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, vor allem die vielen Jugendlichen und Schüler, insbesondere die Gruppe der Liebfrauenschule Diesen. Bitten wir den gekreuzigten und auferstandenen Christus, dass er uns immer mehr in sein Evangelium der Barmherzigkeit eintreten lässt. Die Kraft seiner Liebe gestalte unser Leben und mache uns fähig, seine Vergebung weiterzuschenken. Das Licht von Ostern erfülle euch mit Hoffnung und Zuversicht auf eurem Weg. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en... Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, después de reflexionar sobre la misericordia de Dios
en el Antiguo Testamento, iniciamos a meditar ahora cómo el Señor la ha llevado a su plenitud. Todo el Evangelio es una muestra de ese amor puro y gratuito y absoluto que llega al culmen con el sacrificio de la cruz. Jesús comienza su misión poniéndose en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan, mostrándonos así su compasión, su solidaridad con la condición humana. En la sinagoga de Nazaret afirma que todo lo que hará será cumplir este programa inicial, llevando consolación, salud y perdón a quien acudía a él. En el Jordán ninguno pudo entender este gesto, solo el Padre que declara: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, ratificando con la unción del Espíritu el camino que el Señor ha tomado. En la cruz contemplamos este gran misterio de amor. En ella el inocente muere por los culpables y desde ella suplica al Padre el perdón para todos sin excluir a nadie. Por eso no debemos temer reconocernos pecadores, pues ha llevado nuestro pecado sobre su cruz y cuando nos confesamos arrepentidos tenemos siempre la certeza de su perdón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, que actualiza la fuerza del perdón que nace de la cruz y renueva en nosotros la gracia de la misericordia divina, haciéndonos capaces de amar y perdonar como el Señor nos amó y nos perdonó. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. O Santo Padre depois concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Jesus é a misericórdia de Deus feita carne. Uma misericórdia que Ele exprimiu, realizou e comunicou em todos os momentos da sua vida terrena. Depois de 30 anos de vida oculta em Nazaré, veio ao Rio Jordão com muitos outros do seu povo e entrou na fila dos pecadores que pediam para ser batizados por João Batista. Jesus não se apresentou ao mundo no esplendor do templo. Não se fez anunciar ao som de trombetas, nem apareceu nas vestes de um juiz, mas manifestou-se como Messias que, movido por solidária compaixão, toma sobre si a condição humana. Aqueles que estavam nas margens do Jordão não entenderam imediatamente o alcance deste gesto de Jesus. O próprio João Batista se admirou com a decisão dele. Mas o Pai Celeste não. Fez ouvir a sua voz do alto. E este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Assim o Pai confirma o caminho que o Filho empreendeu como Messias,
ao mesmo tempo que desce sobre ele o Espírito Santo sob forma de pomba. Assim, o coração de Jesus bate em uníssono, por assim dizer, com o coração do Pai e do Espírito Santo, mostrando a todos os homens que a salvação é fruto da misericórdia divina. Vemo-lo ainda mais claramente em Jesus crucificado, quando ele apresenta à misericórdia do Pai o pecado do mundo, e com ele todos os nossos pecados, suplicando: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O Evangelho é verdadeiramente o Evangelho da misericórdia, porque Jesus é a misericórdia. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, con una menzione speciale per il gruppo di San Sebastián do Pontal, augurandovi in quest'anno giubilare la grazia di fare esperienza della potenza del Vangelo della misericordia che trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e guardare il mondo con più bontà. Così Dio benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, de coração vos saúdo a todos, nomeadamente ao grupo de São Sebastião do Pontal, desejando-vos neste ano jubilar a graça de experimentar a força do Evangelho da misericórdia que transforma, que faz entrar no coração de Deus, que nos torna capazes de perdoar e olhar o mundo com mais bondade. Assim Deus vos abençoe a vós e às vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بعد أن تأملنا حول رحمة الله في العهد القديم، نبدأ اليوم بالتأمل حول كيفية تحقيق يسوع لها بالكامل. في الواقع يسوع هو رحمة الله المتجسدة، رحمة عبر عنها وحققها ونقلها على الدوام في كل لحظة من حياته الأرضية. فمنذ بداية خدمته ظهر يسوع كالمسيح الذي يأخذ على عاتقه الحالة البشرية بدافع التضامن والرأفة. ويمكننا أيضا أن نتأمل بوضوح أكبر السر الكبير لهذه المحبة إذا نظرنا إلى يسوع المصلوب. فعلى الصليب قدم يسوع إلى رحمة الآب خطيئة العالم ومعها خطايانا كلها، وبالتالي فلا شيء ولا أحد يبقى محروما من صلاة التضحية هذه التي قدمها يسوع. هذا يعني أنه لا ينبغي علينا أن نخاف من أن ندرك ونعترف أننا خطأ، لأن الابن حمل جميع الخطايا على الصليب. وعندما نعترف بهذا الأمر تائبين ومتكلين عليه، نكون متأكدين من أنه قد غفر لنا. أيها الأعزاء، لنطلب من الله في هذه السنة اليوبيلية نعمة اختبار قوة إنجيل الرحمة الذي يحول الإنسان ويدخله في قلب الله، ويجعلنا قادرين على المغفرة والنظر إلى العالم بطيبة أكبر. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, in Gesù non solo possiamo toccare con mano la misericordia del Padre,
ma siamo spinti a diventare noi stessi strumento della sua misericordia. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في يسوع لا يمكننا أن نلمس رحمة الله لمس اليد وحسب، بل ندفع لنصير نحن أيضا أدوات لرحمته. ليبارككم الرب. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole, portugaise, les fidèles de langue arabe, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Bracia i siostry, po rozważeniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia objawionej w Starym Testamencie, kontynuujemy dzisiaj ten temat w świetle Ewangelii świadczącej o miłosierdziu Boga, które zostało udzielone nam w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Podczas chrztu otrzymanego z rąk Jana Chrzciciela Pan Jezus ukazuje się jako Mesjasz, który przyjmuje ludzkie uwarunkowania, by głosić dobrą nowinę ubogim, niewidomym przejrzenie, by uciśnionych czynić wolnymi. Przychodząc na ziemię, stał się dla nas znakiem zbawienia, znakiem rozpoczęcia czasu miłosierdzia dla całego ludzkiego rodzaju. Swoją śmiercią na krzyżu Chrystus zgładził nasze grzechy i całego świata. Wyjednał nam łaskę miłosierdzia. Dlatego nie powinniśmy się obawiać uznania siebie za grzeszników i wyznania naszej winy przed Panem, który jest Bogiem miłosiernym. W dniach jubileuszu prośmy w modlitwie o łaskę doświadczenia mocy Ewangelii, która prowadzi do serca Bożego, kształtuje nas mocą Jego miłosierdzia i odnawiającej miłości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio cordiale benvenuto ai polacchi, in particolare alla redazione, ai lettori e agli amici del settimanale cattolico Niedziela, giunti a Roma in occasione del 90° anniversario di fondazione. Anche oggi esso è un grande dono della Divina Provvidenza alla vostra nazione, che in questa rivista continua a trovare un'accurata trasmissione delle informazioni sulla Chiesa e un sostegno nei momenti difficili della vostra storia. Auguro che il servizio di evangelizzazione svolto da questo settimanale continui a confermare nella fede i suoi lettori, portando abbondanti frutto nella vita e nel loro apostolato. Nell'anno del Giubileo straordinario della misericordia, affido a Gesù misericordioso e alla sua Santissima Madre, Regina della Polonia, i successivi anni di attività. Di cuore benedico la redazione e voi tutti qui presenti. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie Polaków, a szczególnie redakcję, czytelników i przyjaciół katolickiego tygodnika Niedziela, którzy przybywają do Rzymu z okazji 90. rocznicy założenia Pisma.
Także dzisiaj jest ono wielkim darem Bożej Opatrzności dla waszego narodu, który w tym czasopiśmie od lat znajduje rzetelny przekaz informacji o Kościele i oparcie w trudnych momentach waszej historii. Życzę, aby ewangelizacyjna posługa tego tygodnika nadal umacniała jego czytelników w wierze, przynosząc obfite owoce w ich życiu i apostolstwie. W roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia zawierzam Jezusowi Miłosiernemu i Jego Najświętszej Matce, Królowej Polski, dalsze lata działalności niedzieli, redakcji i wam wszystkim tu obecnym z serca błogosławię. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska, prítomní na tejto generálnej audiencii, prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Présent aujourd'hui aussi des fidèles venus de Slovaquie. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Saluto con affetto i pellegrini slovacchi, particolarmente i gruppi parrocchiali e gli studenti provenienti da Stara Lubovna. Cari fratelli e sorelle, la vostra visita a Roma nel tempo di Pasqua sia per ognuno di noi occasione di autentico rinnovamento spirituale. Signore risorto vi accompagni con la sua pace e la sua gioia. Volentieri benedico tutti voi e le vostre famiglie. Toto sú slova svätého Otca. S láskou pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne farské skupiny, ako aj študentov zo Starej Ľubovne. Drahí bratia a sestry, vaša návšteva Ríma počas veľkonočného obdobia nech je pre každého z vás príležitosťou na pravú duchovnú obnovu. Oslávený Pán nech vás prevádza svojím pokojom a radosťou. Rád žehnám všetkých vás i vaše rodiny. Heilige Vader, de Nederlandstalige en Vlaamstalige pelgrims en bezoekers betuigen u, de opvolger van Sint Petrus, door de deelname aan deze audiëntie oprechte verbondenheid. Aussi des fidèles venus des Pays-Bas. Tegelijk verzekeren zij u hun bijzonder gebed voor uw apostolisch dienstwerk als herder van de universele kerk. Aan het einde van deze audiëntie zingen wij gezamenlijk het Onze Vader in het Latijn. Daarna zal de Heilige Vader aan alle aanwezigen zijn apostolische zegen schenken. Graag sluit hij hierbij uw familie in het bijzonder de zieken en de kinderen. Tegelijk zegent hij ook de rozenkransen en andere devotionele voorwerpen die u daarvoor hebt meegebracht. Un cordiale benvenuto rivolgo ai pellegrini provenienti da Paesi Bassi e dal Belgio. Saluto in particolare i fedeli della diocesi di Anversa, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Johan Bonni. Il vostro pellegrinaggio a Roma in occasione dell'anno santo della misericordia e l'incontro con il successore di Pietro vi confermino nella fede e nell'impegno per i fratelli che sono nel bisogno. Cristo risorto vi renda strumenti
della sua misericordia e vi doni la sua pace. De Heilige Vader heeft de aanwezigen met de volgende woorden begroet. Hartelijk welkom aan de pelgrims uit Nederland en België. In het bijzonder groet ik de gelovigen van het bisdom Antwerpen, begeleid door een bisschop, Monseigneur Johan Bonny. Uw bedevaart naar Rome bij gelegenheid van het heilig jaar van barmhartigheid en de ontmoeting met de opvolger van Petrus mogen u bevestigen in uw geloof en in uw inzet voor de broeders die in nood zijn. Mogen de verrezen Christus u tot instrumenten maken van zijn barmhartigheid en u zijn vrede geven. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Aujourd'hui, la troisième journée mondiale du sport pour la paix et le développement, organisée par les Nations Unies. Le sport est un langage universel qui approche les peuples et peut contribuer à faire rencontrer les personnes et dépasser les conflits. Donc, j'encourage à vivre la dimension sportive comme un gymnase de vertu dans la croissance intégrale des individus et des communautés. Je salue cordialement les pèlerins de la langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les fidèles des diocèses de Castellaneta et Fidenza, accompagnés de leurs pasteurs, Monseigneur Maniago et Monseigneur Mazza. Je salue aussi les participants à la marche pour la paix alimentaire avec l'évêque de Gubbio, Monseigneur Cecobelli. Je salue la communauté du collège pontifical Saint-Jean d'Amaseno qui rappelle les 75 ans de fondation, les étudiants et les familles des écoles de la congrégation des adoratrices du sang du Christ, les médecins de la Société européenne d'orthopédie pédiatrique, ainsi que les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Je salue les étudiants venus de Messine. En ce jubilé extraordinaire, je vous invite à redécouvrir l'exigence des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle comme une opportunité pour alimenter notre foi. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Regardez le modèle de la Vierge Marie pour vivre ce temps pascal à l'écoute de la parole de Dieu et avec la pratique de la charité, vivant avec joie l'appartenance à l'Église, la famille et des disciples missionnaires du Christ ressuscité.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. et hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que nos amis d'Immédiat et CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière du Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.